Всем привет! Продолжаем проходить карьеру за Minnesota Timberwolves. Сегодня у нас третий матч первого раунда плей-офф. Что ж, посмотрим. Теперь мы будем две серии играть в гостях. Поехали. The 2K Sports pregame show. Hello and welcome to the NBA playoffs on 2K Sports. Ernie Johnson here with Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith. And folks, you can feel the fierceness, the intensity of this series setting the tone prior to Game 3. Что ж, продолжаем. The Western Conference NBA playoffs, round 1 continues. The Memphis Grizzlies with a Game 3 opportunity to dig themselves out of a 2-0 hole. They will need to bring all they can muster against the Timberwolves. Round 1 of the NBA playoffs continues. Что ж, продолжим. Стас актёров команд. Начинаем в центре поля. Говорил, играем в гостях. Две серии. Поехали. Счет до 4 должен быть. Хорош. Хорош, Викинс. Вот это было. Данк. Вот это данк. С подкруткой. С воротами. Нормально. Забивает тут же Гризлис. 3-2. Минус 1. Что ж, атака. Миннесота. Джонсон. Тут же ответ. Викинс. Подбор. Не попадает Таунс. Подбора нет. Не проигрываем. Фалит Викинс. Первый фол матч. Первая команда в первую четверть. 11-19 с конца. Продолжит атаку Гризлис. Нет перехвата. Уйди. Ну блин, дай пас, ты что-то стоим. На. 4-3. Минус 1. Не так Гризлис. Поехали. Минуту отыграли. Первую четверти. Хорош. И хорош Гибсон. 6-3, минус 3. Ну, плюс 3, простите. Есть строит 21 четверть атака. Гризлис. Так, и забивает Гризлис. 6-5, минус 1, плюс 1. Джонсон. Викинс. Нет. Мажет Викинс. Дает снять атаку. И забивает. 6-7. Вот теперь минус 1. 10 раунд до конца первой четверти. Джонсон. Рыш. Таунс. 8-7. Плюс 1. И начинает атаку Гризлис. Нет. Это уже так Гризлис. 9:41. Here in the first, just under 2.5 minutes played so far. Gasol a screen, 6 to shoot. Не забивает. Гризлис. Jones kicks to Crawford, back to Jones. Джонс нет. Minnesota will retain possession. И Таунс начнет атаку. I love the tenacity right now. Definitely on the prowl, looking for every opportunity to make a steal. The other team has got to be sharp. Crawford dishes to Gibson. Kicks it out to Jones. On deep. Джонсон. Grizzlies Зря. with the rebound.
Вот такой бросок дальний. Только наш команд точно не смешно. Кроуфорд, отлично. 10,7. Плюс 3. И атака Гризлис. 9 ровно до конца первой четверти. Есть, но мяч не выйдет. Так продолжит Гризлис. 3 очка. Забирает Гризлис ровно 10-10. 8 до конца первой четверти. Гибсон забивает в конце. 12-10. Плюс 2. 4 до конца первой четверти. Гризлис. Гризлис. Тихо. И атака вновь Миннесоты. Оп. Джонсон. Нет. Подбора тоже не будет. И атака. Гризлис. 12 ровно. Классно найти атаку не смогли. Таунс. 14-12. Плюс 2. И 7:40 до конца первой четверти. Нет. Есть Гибсон. Стил. Подбор. Так, Таунс. Гибсон. Нет. Промахивается Гибсон. Так, Гризлис. Забивает 3 очка. Минус 1. Кроуфорд. Нет. Не забивает Кроуфорд 3 очка. И минус 1 остается. Есть перехват. Джонсон. Гибсон забивает. Что ты мешаешь, Таунс? Я посыл не даю. Вот решается перед Гибсоном. 16-15. Нет. 6:25 до конца, плюс 1 остается. И атака Гризлис продолжится. Так. Нет, забивает Гризлис. И 3 очка еще. Приносит на копилку. Минус 2. Даже если забьем, мы только сравняем. Так, легко не пойдем. Но кольца Таунс точно. 15-18 ровно. И вторая половина первой четверти началась. Что ж, атака Гризлис. Так, подбор. И Гибсон теперь в нашу сторону плюс 2 очка. 20-18. Хорошо. Что ж, ответ Гризлис. Назад. Держим. Еще 3 очка забивает. Гризлис нет. Может, прощает нас. И Таунс с кольца. 22-18. 5-10 до конца первой четверти. И атака вновь. Гризлис. Плюс 4. Оп, Кроуфорд. Нет. Подбор. За Таунсом. 24-18 плюс 6. 4:50 до конца первой четверти. Гризлис. Поехали. Не знаю, кому пасовать.
Поехали. И с фолом забивает Гризлис. Что ж, первый штрафной у них в матче. Не точно. 24-21, минус 3. Плюс 3, простите. Дефис до конца первой четверти. Есть 3 очка, но неужели? 27-20. Плюс 6. Остается счет. И атака Гризлис. Забивает Гризлис. 27-23. Плюс 4 остается. И атака вновь. Миннесота. Джонсон. Гибсон. Диего. Мухаммед. Пробует пройти. Нет. Дадут. Диего. Миша. Забивать Миша. 29-23. Плюс 6. 3:40 до конца первой четверти. Атака вновь Гризлис. И 3 очка забивает. Гризлис, это наш шанс. Хорош. 31-23. Плюс 8. 10 до конца. 4 четверти. Назад. Так, все. Замедлился. Немножечко атака. Кредит скорости упали. Но забивается он 3 очка. 31, 26, плюс 5 остается. Сайнс. Миша. Гризли. Нет. И снова вперед идет Гризлис. 2:30 до конца первой четверти. Тихо, 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 тихо. Нет. Забивает Гризлис. И 28-31. 2:20 до конца первой четверти. Сайнс. Нет. Ну, Диего уже поиспекаться точно будет. 33, 28, плюс 5. И за 2 ровно до конца первой четверти атака. Вновь Гризлис, тихо. Есть. Есть момент. Мухаммед хорош. 5:28, плюс 7. Минута 40 до конца первой четверти. Так и будет Гризлис. Left here in the opening quarter. Jang dishes to Sessions. Tipped away. Kicks it out to Beasley. Up top, Jang. Так, плюс 7 очков у нас. 5:38. To the right wing. 6 to shoot. He's looking for Миша. and finds him. Хорош. Нет, забивай. And the Grizzlies. И атака Гризлис. Есть отбор. Миша. И Брюсли забивает. 37-28, плюс 9. Атака Гризлис. Назад. И атака. Фалит наш игрок. И 2 штрафных пробьет Гризлис. Первый точно. Второй. Уже точно. Плюс 7 очков. Мухаммед. И Диего из-под кольца. Точно. 39-30.
2 секунды до конца первой четверти. Последняя атака, небось, у Grizzlies. Назад. Блок. Отлично. Все, можно, в принципе, доигрывать. Никуда не спешить. Четверть. На. И Брюсли, точно. Отлично, 42-30. Наконец трешка получилась вовремя. 42, в принципе, без 12 очков выигрывает первую четверть Миннесота. Так, продолжаем. Игру. Вторая четверть. Поехали. Атак Grizzlies. Нет. Ай-яй-яй, фалит Диего. Второй фолл-матч, первая командная. Второй четверти. Тихо. На месте. Нет. Просто такое. Grizzlies. Тихо. Забивает Grizzlies. 42-42 минус. Минус плюс 10. Сайнс. Диего. Кольца точно. 4-32 плюс 12. Остается. И атака вновь. Grizzlies. Тихо. И где? Фалит на нем наш игрок. И 2 штрафных. Нет, один. Он же забил, да? И Брюсли. Хорош. 46-35 плюс 11. И атака вновь. Grizzlies. Назад. Забивает Grizzlies. 8-46 плюс 8. Сайнс. Брюсли. Мухаммед не собьет. Зря пытался. И атака будет Grizzlies наш ворот. На нашу сторону, короче. 10-22 до конца второй четверти. Плюс 8. Ну что, сокращает постепенно разрыв Grizzlies. Нет, не удается добрать, и 3 очка забивает Grizzlies. Нет, прощает нас. Поспешили с броском, видать. Но наши хорошо контратаки проводят. 48-38. И 10 раунд до конца второй четверти. Атака Grizzlies. Тихо. Держим момент. Даем. Ай-яй-яй, фалит. Слишком большая рука. И первый фол. И третья команда второй четверти. Продолжаем игру. Плюс 11. Плюс 10. Уикенс. Если будет отбор, нет? Да. И хороший Уикенс. 50-38. Плюс 12. Тайм-аут берет главный
Grizzlies. Timeout called here. The first for Memphis. Yeah, he's got to make some adjustments here. Just too easy to score in the lane against them right now. Look, Greg, no resistance, right? They're allowing them to get any Продолжаем. kind of shot Где they want 35 до конца. close. That simply can't happen. And Смотрим, some что придумывают changes here for the Grizzlies. Timberwolves. Атаки. Towns comes in for Muhammad. And Tyus Jones subbed in for Sessions. The Grizzlies trail by 12. Conley dishes to Parsons. Не And he забивает finishes Grizzlies. nicely on the way. Parsons got 7. Джонсон. They keep hammering away at him inside, forcing the И ball Таунс. into the paint. And so Два he штрафных draws the ответа. foul Таунс on the с shot голом. clock. Trip to the line to shoot Не 2. получилось забить, но Well, два this is a штрафных big пробьет. physical guy himself, and Towns finds Посмотрим. other Первый teams бросок. trying to bump him off his game. He's getting his first free throw attempt of the Точно. night right now. Нет. That free throw Ты что, missing. Таунс? Ну давай вторым. Еще один бросок. Камера трясет, Саша. Good on the second free throw. You know, in their amateur days, Jahlil Okafor was actually rated Что, ahead of 51-40. Carl, but Плюс Towns 11 goes on to остается. win the Rookie of the Year. Тихо. And Macklemore Держим. kicks to Gasol. И Towns with есть the стил. steal. And now the Timberwolves И on the подбор break. за нами. Towns Оп, with the Таунс. ball, Хорош. and the dunk by Towns. Well, there you 53-40. go. One team Плюс operating on 13. all cylinders at both ends. Steals, Выходит fast вперед, break можно сказать, в buckets, четверти. and the other team in По очкам. scramble mode. The Grizzlies trail Впервые. by 13. Ну, матч-то да, но все равно. Outside Conley. И атака Grizzlies. Now here's Macklemore, covered by Wiggins. Shot clock at 5. Here's Conley, outside for Gasol. Атакует Grizzlies. That's in Точно. there. Conley with the assist. И уже 53-43. Conley's got his fourth assist Плюс in this 10. one. He's known as more Johnson. steady than flashy, but that was a sensational pass by Conley. He can get Ну давай, fancy 3 очка when he хоть раз. needs to. And it's Wiggins missing. Нет подбора. Grizzlies have gone И 5 атака of 6 so far быстренькая. from the field in the second quarter. У Grizzlies. Here's Parsons. Great pass Забивает to set Grizzlies. up the И layup. уже плюс 8. He's got 9. And a good example 45, there of why 53. it's important to change ends quickly. Джонсон. Well, that's how you attack in transition. Да Remarkable ёп, effort, чё getting вы as high делаете, percentage Викинс? look as you can really get. Успокойтесь, нормально атаки проводите. Что вы делаете? Продолжаем Jones against Conley. игру. Got a piece of it. Towns with Towns. the steal. Забивай. And the Плюс 10. dunk by Towns. 55-45. I think this is just one of 7:45 до those конца. not scoring the basketball. И атака вновь Towns is Викинс. just showing off. The Grizzlies trail Ой, by вновь 10. Grizzlies. Now here's Conley. 6 points for him. Говори. That's tipped. And here Towns. we go. Towns Хорош. heading to the hoop. And the dunk by Towns. 57-45, плюс 12. Атака Grizzlies. Intelligent play to immediately start the break. It's Davis on the wing. И штрафные. So he gets the whistle. Фол. Contact on the way up. Что-то and two команда shots третья. coming up. Yeah, the defender Персонально у all Диего. over it. 2 штрафных On the night, пробьет. he's gone 2 for 2 at the stripe. He Grizzlies misses первый the не free точно. throw. Второй бросок. No good on Тоже the точно. second free throw. Что-то вообще не может бросать Timberwolves их. leading by 12. Here's Но благо Beasley. это нас пофиг нам. Wiggins. Викинс And во дворе Wiggins хорош. able to finish. И Wiggins has got 4 points 59-45, this уже плюс quarter. 14. Boy, Kev, how about the quick jump and 7-foot wingspan of Wiggins? Слушай, атака. Just major Grizzlies. advantage on the offensive glass. Conley kicks to Gasol. Macklemore with 7 the ровно до screen for конца. Gasol. Gasol, a screen on Jones. Here's Conley. Забивает. Terrific design on the pick Grizzlies. and he lays it in. Conley's got 8 points. Boy, ran his man right into the Хоп. pick and got the И забивает overlook. Миннесота. Basketball 61. 101. Oh, taking it to 47. the rack with power. And hammering down the two-hand Что ж, slam. атака вновь For Grizzlies. Memphis, they've gotten nearly everything to fall назад. for them here in the second quarter. They're a great 7 of 8 from the floor. Macklemore, the pass to Gasol. Тихо. Davis setting the pick for Macklemore. Again, Memphis. Забивает 2 очка, And that's 2 очка what you заступ за give линию. up when you
И плюс 12. Right, the effort could have been so much better. You've got to be willing to fight through that screen. There's no question about Его. it. Хорош. And finished off by James. 63-49 плюс Yeah, this 14. is the passion we talk about with Gorgui Zhang. Takes the hit, puts it down right in the Тайм-аут defender's берет главный face. тренер. Now a timeout called by Memphis. Carl Anthony Towns with a strong Grizzlies. contribution so far in this one. He's just really a one-man wrecking crew down low, and with this timeout, they've got to make some Продолжаем adjustments игру. because he's been steady inside. Some changes for Memphis. Jermichael Green comes in for Davis, and Tyreek Evans is subbed in for Parsons. Посмотрим. Taj Gibson's checked in for Minnesota. Crawford comes in for Michael Beasley. Conley against Jones. Так. Conley kicks to Gasol. The turnaround Забивает. jumper bounces Grizzlies. high off the rim and drops. 53. Gasol's got 5 63. points now in the quarter. And through the years, he's become very confident in that shot. Gasol's almost Плотно, better from плотненько. mid-range than he is in tight. That's a great weapon for a 7-footer to have. Хоп. And plenty of Штрафной. contact on the shot. So, Штрафный 2 круг. free throws coming up. Yeah, easy Первый call. бросок. The Да что ж Timberwolves shot 2 такое-то? free throws, and they're 1 of 2 Трясется so прям far. And he knocks Второй down the бросок. first one. And didn't have a single free throw in that first quarter, but he started to play with a little bit more of an edge Итого to his game here in the second. And Towns 55-51. As we've gotten Плюс closer 14. to halftime, their style 5:35 has до конца второй become четверти. more Атака. and more physical. Понятно кого. Gasol, a screen on Jones. Conley kicks to Тихо. McLemore. Knocked loose, and that's out of bounds. Memphis will retain possession. Что за боковую линию? Атака. Гризлис. Gasol, that's a 2-pointer. It's hauled in by Jamal Crawford. Minnesota leading by 14. Towns kicks to Jones. Тихо. And it's out Нет. of bounds. Last touch by Jones. Какой-то Джонсон мяч. И атака будет Гризлис. 5-20. До конца второй четверти. 65-51. Ну что ж, давайте. Memphis has gone 2 Сейчас of тишина 3 when такая they've stepped beyond the была. arc in the second quarter. Conley kicks to Evans. Тихо. Left side Gasol. Evans attacking. Back to Gasol. Тихо. 6 on the shot clock. It's good. Забивает, 15 забивает. points for Tyreek Evans. Гризлис. And how Атака about the Миннесоты. efficiency Johnson. Evans has shown in the paint. Once he's А ты got можешь his вперед пойдешь. position, he's Открываться, looking Гибсон, будешь? to score. Here's Молодец. Gibson. That Сбивает falls. Гибсон. Nice feed that time for 67-53. And the Timberwolves lead by 14. Плюс 14. Атака Memphis has вновь gone Гризлис. 7 of 10 shooting from three-point land tonight. До Excellent 30. numbers from Конца. outside. Gasol setting the pick for Conley. Lets it go with the 3. Забивает 3 очка. It's the И уже Grizzlies плюс from 11. deep. That's his first triple of the second period. Johnson. Third of the game. Jones kicks to Gibson. Гибсон. Dishes it to Выпустил. Towns. Back to Crawford. Nice ball movement by Minnesota. Хорош. And it's Gibson finishing 69. it off. 56. Boy, Taj 13. Gibson unafraid in the face of contact. How tough is this guy? Here's Conley. 3 points for him. Хорошо. 3:55 до конца второй четверти. He dishes it to Evans. Poked away. Тихо. Green kicks to Evans. Фалит. Фалит. This is his second trip to the line in Гризлис. 2 this one. штрафных. That Первый free throw точный. good from Второй Evans. бросок. Both shots good from the stripe. Тоже точно плюс 11 остается. Timberwolves leading by 11. Гибсон. Wiggins kicks to Хорош. Gibson, and the layup falls. Быстренько отвечает. Gibson's got 6 in the 71-58. quarter. If Taj Gibson 13. gets around the rack, you understand this guy is going to make an opportunity. Poke loose. Towns with the steal. Хорош. Таунс. Забивает еще. Hammers that one down. 73-58. Right in the face of Marc Gasol. Wow, the size and speed of Каких Towns, a перерывчиков. natural-born highlight reel. Special thanks to Under Armour for 3:20 that до конца. sweet replay we just saw. Another unleash chaos moment. Conley dishes to Evans. Тихо. He kicks it to McLemore. Clock at 4. Держим, держим, Gasol держим. setting the pick for McLemore. He was all alone Забивает on 3 that очка. one. Нет, 2. McLemore's got 7 points.
You know, the assist has to go to the screen on that play. Gave him all the room he needed to rise and fire. Higgins Johnson. outside. Down low. Towns, the Gibson. pass to Gibson. Johnson. Jones for three. That's in Точно. for the first basket of the game. И 7-6-60 и берет тайм-аут главный тренер. Grizzlies еще один. 16. Timeout Плюс called 16. the Grizzlies. And they've been very loose with the ball here. They haven't been as patient, forcing things a bit, which has led to turnovers. They need to just slow down Продолжаем. and relax. Some changes for Memphis. White, he's checked in for Gasol. Ennis comes in for Ну, McLemore. начинайте. And Andrew Судья. Harrison subbed in for Mike Вперед. Conley. Timberwolves also changing it up. Mahimi's checked in for Karl Anthony Towns. Muhammad comes in for Andrew Wiggins. And Sessions subbed in for Jones. From deep, Забивает Evans. Grizzlies. Good on the triple. 63, Evans has 76. got a couple of three-pointers in the second for Memphis. Джонсон, And Gibson kicks to Crawford. Кроуфорд. And Да. another three for Точно. Minnesota. 79-63. Passing Плюс 16 leads остается. to assists, and that's been the recipe for success. Что ж, атака. Вновь. Grizzlies. Muhammad against Evans. Тихо. Now Ennis beyond the arc. And again, it's Забивает Memphis with the three. Grizzlies. That 66-90. was a real quick comeback there. 3 на Both 3 пошли. sides Ну, я showing some не буду range. так сразу But кидать. both teams are pulling the trigger right now, showing great confidence from behind that arc. Here's Muhammad. And Muhammad, again, it's точно. Minnesota converting. What you love 81-66. about Плюс Muhammad, 15. his hands are always ready to Остается. catch the ball, И and his атака на mind Grizzlies. trained on the bucket. Ennis dishes to Тихо. Evans. Right against Mahimi. Тихо. Evans outside. Fires top of the И key. забивает. And the Grizzlies tack on two Grizzlies. more. Boy, his Плюс 14 marksmanship has been остается. unbelievable this quarter, and they're still down. And Sessions kicks to Mahimi. Хоп. Here's Crawford. И Кроуфорд. Нет. Подбор. And Mahimi. Ну, with видишь, the забивает stop. сам. Well, if you use your strength and 83, your power and a 68 little плюс bit of 15 очков relentlessness, as John Mahimi до конца. does, he cleans up. И атака. Evans kicks to Green. Вновь. Grizzlies. Плюс 15. 51 seconds left to play here in the second quarter. Тихо. Here's Harrison. Держим, Covered держим. by Sessions. Green, the screen. Here's Harrison. Softly Забивает. drops in the floater. Забивает. Harrison's got five. Вниз I'll Grizzlies. tell you, the floater И is атака a вновь. shot that takes great touch, but that one looks pretty leaving his fingertips. Kicks it out to Crawford. Кроуфорд. And another three for Minnesota. Bringing that 86, three-point percentage up 70, quite a bit плюс this quarter, 16. shooting it well. The lead's going to get a little bit И bigger. атака if they вновь can keep this Grizzlies. up. Harrison kicks to right. 5 seconds separating the shot and game clocks. И Launches a three. забивает 5 очка. And the Timberwolves Плюс lead as they 13. get back down to 13 with the basket coming from Harrison. That's fantastic shot Ладно. making this quarter after struggling a bit in the first. Что ж, Mahimi a screen. Sessions with it. вторая часть заканчивается In the постепенно. corner, it's Crawford. Here's Muhammad. Мухаммед. And Нет. the release was before Забивает the Мухаммед. buzzer. Последняя But it's атаки. off Сейчас остается target. 86-73. И плюс 1 выигрывает четверть. Вторую He's at четверть the Миннесота. quarter-century mark. Плюс 12, 25 points плюс for him 1. in this game, as they have looked to him over and over to make things happen. And now let's Продолжаем. Thank you, Kevin. Так, All пока right, что David, thank you. And Таунс stay with тут. us, folks. We'll be back just after halftime to get the third quarter. It's the 2K Sports Halftime Show. And welcome everybody, each and every one of you, to our special for the Timberwolves. We're only 2.5 games into this series, but it's already looking like they've booked their place in the next round. Up 2 games to none with a huge lead tonight. Понятно. They are in the Раскинуть. driver's seat. And Shaq, what do you think? Что ж, Well, продолжаем that'll do it for now, as we say. игру. Welcome back, folks. Pleased to have you with us tonight again here at the FedEx Forum in downtown Memphis, Tennessee. Тоже начинает ее Grizzlies своей атакой.
The Grizzlies trail by 13. Серьезный. In the post, it's Green and Gasol together. Conley out there with McLemore. And it's Evans in at the small forward. And that's the group for David Fizdale as we begin the second half. На месте. The shot's good from Gasol. Minnesota shooting has been just uncontainable. Johnson. 72%. And Gibson, here we go. Давай, Wiggins from Wiggins. outside hits the three-point bomb. Очка 69. 9 points in the game so far. 75. Now, И sometimes плюс Wiggins 14. better off Счет. when he doesn't have to put the ball on the deck. И атака вновь. Grizzlies. Conley, the pass to Evans. И 3 очка отвечает. Tried to answer back, Но but that неудачно. three is off the mark. And they've only got a Оп. slight edge on the boards, but it Кольца. just feels Wiggins. a lot bigger. The assists 91-75. just continue Плюс to grow. They're 16 way вновь. ahead in that category. Ball movement has been flawless. They double him with Wiggins. Тихо. И Here's Gasol. пропустили. And Позевали the нам блок. rejection by Towns. But terrific И здесь effort 50 by до конца. Towns. Sticks with the play and sends Johnson. it back. Gibson. Jones dishes to Gibson. And there's the feed to Towns. Shot clock at 6. Хоп. It's Gibson. Нет. deflected. Убирает. Gasol with the steal. Стелит. Стелит нас Grizzlies. Now here's McLemore. Defense right on him. Тихо. Green kicks to Нет. McLemore. И на трешку. Evans outside. И Good. забивает Got the Grizzlies. friendly bounce off the right 7-7. side of the rim. 99 Evans has got 14 очков. 27. И ответ. Миннесота. Джонсон. Оп. Оп. And the На. dunk by Towns. And really the Лазеечка story of the и half, гол. one team shooting it Ой, lights out. забили мяч в The корзину. other, the lights are just out. 10 раунд до конца третьей четверти. Атака. На Grizzlies. Evans passes to Green. With the floater. They Нет, get it again. есть блок. That's a surprise. I mean, really out of character for him to miss Хоп. when the defense is Хопля. not right up on him. И 3 очка Nailed есть. from three-point land. То есть 96, 77 And плюс that's now 30 19. points for Karl Anthony И Towns. атака вновь. Grizzlies. Jones against Conley. Well, we're into the third quarter, just over 2.5 Тихо. minutes played. Kicks it to Gasol. Особо не стремятся. That's in Здесь there. вот так, но Conley with the забивает. Тем assist. не менее, 79, Conley's 6 got плюс assist number 5 here 17. tonight. And he И knows атака how to Grizzlies. make good Ой, use of Миннесота, his простите. size in that low block. And Gasol's 9-10 inside до конца game is третьей very четверти. Что refined. придумаем? There's a smoothness to how he approaches it. Feeds to Towns. Towns is doubled. Gasol with the steal. Силят его. Вот что происходит. 85 до конца. Here's Conley. И He's got 8. не McLemore, забивает. no good. And they've got a big lead, not just on the scoreboard, but really in the И rebounding Гибсон numbers хорош. as well. And it's Gibson finishing it 98. off. Well, late rotation by the defense, and Wiggins has the vision to find the open 79 плюс man. 17 And очков. that was Плюс Under 19. Armour bringing you that replay. Unleash chaos. И тайм-аут берет And главный what a тренер. play it was. Grizzlies. Called the Grizzlies. Продолжаем Changes for Memphis. игру. Deontay Davis is checked in for JaMychal Green, and Ну что ж, Parsons атака subbed Grizzlies, in 8:41 до for конца. Tyreek Плюс The 19, Timberwolves also with the sub. 98-79. Zhang's checked in. The Grizzlies trail by 19. Поехали. And McLemore kicks to Conley. Good-looking screen by Gasol. And it's a defensive пробежка. 3-second violation. The Нет, это у меня Grizzlies have ошибка. gone Опять. 6 of 8 from the free throw line tonight. And he Ладно. shows the focus Просто there. точно Nails the перехожу в атаку technical. дать Grizzlies. Yeah, former 4th overall draft pick. Conley понятно. took a while to develop physically, but the mental parts have always been there. Плюс 18 очков. Davis against Тихо. Zhang. Here's Gasol. И And that забивает one Grizzlies. falls coming off of Davis's И feet. 82. And 98 that's плюс 13 points 16 for Mark остается. Gasol. Джонсон. Тихо. Towns down low, defended by Gasol. Джонсон. Wiggins outside. The Timberwolves working the ball around now. Диего. Хорош. Kicks it out to Crawford. Диего, надо было Zhang. забивать сразу. Но не точно, простой по двору сразу за And he Диего lays it со up второго and in. точно. 182. Well, he's kept them in Плюс balance 18. tonight. This И guy's атака вновь. shooting has put them in Grizzlies. front.
Outside Conley. Убивает. Davis dishes to McLemore. Back to Davis. Так, Гризлис атакуют. 5 on the clock. 9 feet out. И That забивает. one a tad offline to the right, but 184. drops in for him. 11 points in the game. Плюс 16. Amazing Джонсон. how he gets this one to go. Оп. Size doesn't matter. What fearlessness, right? He Застелили. likes to go out Опа. taller defenders, and he И shows Гризлис he атакуют. has what it takes to get it done. И Knocks down тречка. the free ball. 4-6. Spacing that 87 плюс 15 Conley стоит provides from статус-кво. long range really has become Установлен. crucial to this offense. Джонсон. Jones kicks to Оп. Towns. Shang a Таунс. screen. И Towns, забивает no luck. почему-то. Я ему сказал кольцу идти, но не пошел. Well, he simply misfired. You've got to capitalize when the screen opens up wide open shots like that. It's Есть stolen отбор. by Jones. Crawford Хоп. passes to Towns. Таунс, ты чё? And that one hits Что с back тобой? iron. Now that's where they want to go with the ball. They Чё can глупишь? tolerate a few misses as long as he gets his touches inside. Снова Fast отбор. break, here they come. On up the Хоп. court. And a foul Нет, called on the фалит shot. на нем. Got him on the way up that time, so he'll shoot Игрок two Гризлиса right и here. 2 штрафных пробьет. Minnesota, they have been Джонсон. successful on 3 of their 4 free throw attempts up to this point. Первый бросок. And Точно. that one falls for Jones. Первый бросок. Тоже Here's where точно. Jones nails both of them. 102. 87. The Grizzlies trail by 15. Плюс Outside 15. Gasol. Тихо. Gasol a screen. Davis dishes Нет. to Gasol. Lock at 6. Out of bounds. Minnesota takes Ошибается possession. в атаке. Гризлис за боковую линию. И атака будет Миннесота. Beasley's checked in for Jamal Crawford. Minnesota leading by 15. Хоп. And Zhang kicks to Towns. Beasley with it. Now И guarded by Брюсли. Parsons. Нет. Here's Zhang. Забивает And Диего. finished off by В Zhang. подборе забивает. 104-87. Плюс 17 очков вновь. 5-50 50. В конца 4 четверти. И забивает тут же. And finished off by Davis. Гризлис 104-89. Плюс 15. And that deficit will go away quickly if he does, Greg. Джонсон. Pass to Zhang. Хоп. Here's Beasley. He feeds it to Towns. Wiggins passes to Zhang. Тихо. The dish to Jones. Джонсон. Beasley kicks to Zhang. И Диего. Хороший с кольца. Zhang's got 6 Нашел points лазейку in the между quarter. линией и защитником команды. И атака вновь Гризлис. Right, really a disappointing effort on the defensive end, not offering any challenge at all at the cup. There's the screen. Knocks it loose. And Michael Beasley picks up the foul. Фалит, фалит. That'll be his second foul of the game. Brandon сожалению. Wright's checked in for the Grizzlies. James Ennis comes in for McLemore. Наш игрок. Brissett also making some changes. Miami's checked in for Снова Carl Anthony атака. Towns. And Sessions subbed in for Tyus Grizzlies. Jones. Outside Conley. And it comes off the front of the rim. Не забить так нам. Just a solid performance on the interior. The rebounding has been off the charts. And Хоп. a wide open look here for Wiggins. Есть тречка. Connects from three-point И range. плюс 9, 109, Wiggins has 89, got плюс 14 19. points. Ну, Well, плюс 20 increasing очков. consistency from range. Максимум. This is one of the things Andrew Wiggins is working on. Так, защищаемся, Parsons защищаемся. with it. Beasley covering. And Parsons kicks to Davis. Pass to Держим, Parsons. держим. Dishes to Ennis. Тихо. Right block shot. And the jumper И falls. забивает Гризлис. Плюс And here's 18 Sessions. остается. He hasn't yet put up any points in this one. Так, посмотрим. Варианты. Beasley outside. Брюсли. Миша. Now, here's Mahimi. A three-pointer. Wiggins. Нет. Parsons with the Забивает rebound. Викинс. Очка. Outside И атака Conley. вновь. Outside Davis. Гризлис. Some nice passing there by Memphis. Conley
against Sessions. Off the screen. Again, Memphis. Забивает Гризлис. И 109, 93 плюс 16 остается. И вновь атака Timberwolves leading by Миннесоты. 16. And Sessions kicks to Mahimi. Оп, And it's Mahimi ответочка. finishing it off. That's how it's 111, done, 93. gentlemen. You don't pass to a player, Плюс you 18. pass to a spot. И атака Let Grizzlies. your teammate run into it. And there's the pass to Ennis. Chang against Davis. Parsons against Beasley. And the Grizzlies Забивает tack Grizzlies. on 2 more. Parsons in the mid-range И game, плюс 16. comfortable playing within the offense, taking what the defense gives him. Посмотрим варианты. Chang a screen. Back to Sessions. Хоп. Looking for Chang. He gets it there. Диего. Mahimi dishes to Wiggins. Викенс. Gets it to Точно. go 3 from очка. beyond the arc. И плюс Wiggins has 19. got 17. 2.20 конструктор Now четверти. this is more like it. 9 points for him from three-point range this half. That's 9 more than he had in the first. Wright sets a screen. Тихо. Conley kicks to Ennis. Тихо. Davis against Chang. Fires from 18. Parsons забивает shot is Grizzlies. off. Timberwolves leading by 19 points. Sessions passes to Wiggins. Тихо. Mahimi kicks to Wiggins. Викенс. Back to Mahimi. It's Beasley on the wing. Пресли. Wiggins outside. Викенс. Диего. Beasley the screen. Here's Mahimi. И Bounces забивает. high off the rim И and плюс drops. 21. 8 points for him. Well, listen, if you're going to let Mahimi square up from the mid-range, you may be in for a 16-95. surprise. This guy has worked diligently on that aspect of his game. And Parsons kicks to Davis. Back to Parsons. Pass to Ennis. Тихо. Davis with a screen on Wiggins. Conley with the И three. забивает 3 It's очка. good. The assist that time from Ennis. И 98, Conley's got 116. 19 points. Плюс 18 остается. Clearly led the way offensively. The question is, can they Тогда ему ride зачем-то him берет, and не get знаю back зачем. into it? Timeout called. Тренер. First of the game for Minnesota. Yeah, just hitting the reset button, a chance to kind of talk some things over. I think sometimes that's all it takes, right? We'll see if it helps them move Продолжаем. forward in this one. Some changes for Memphis. Green, he's checked in for Deontay Davis. Evans comes in for Chandler Parsons. And it's Harrison in for Ennis. Timberwolves also changing it up. Taj Gibson's checked in for Jen. And it's Muhammad Хоп. in for Sessions. Плюсли. Wiggins left side. Хоп. Викенс. Releases from Точно. the wing and drills it. Wiggins has got 13 плюс points 20. in just this quarter. И атака Гризлис. Ooh, with a player this hot, I don't see their lead going anywhere. Out to the wing. Back to Conley. Так. Pass to Harrison. Тихо. Three-pointer. And И забивает 3 again, очка. it's the Плюс Grizzlies 17. from deep. And Остается. Conley just makes the game fun. Able to shoot, but focused on also facilitating for teammates. Out left to the wing. Here's Gibson. Гибсон. Нет. Great tee that time from Green. Well, he Атака gets the separation he needs. Гризлиса. You can't say the same for his aim, though. 17 пока. Pass to Harrison. Тихо. Shoots over Muhammad. Again, Забивает Memphis. Гризлис. Плюс 15 очков. Еще может доигрывать. Minnesota leading by 15. Now В Wiggins. принципе. He's got Wiggins. 19. Gibson the screen. Wiggins kicks to Beasley. Three-pointer. И... Нет. Не забивает. Well, through Миннесота. 3/4 of play, down Сейчас double становится digits, it may be difficult to 118-103. overcome. Плюс 15 очков. И плюс 2 выиграет Миннесота. Счет по четвертям. Так. Плюс 12, плюс 1, плюс 2. Что ж, последняя четверть осталась. Последняя. And now we take a listen into the recent huddle from Tom Thibodeau. Keep the ball moving. Quick decision. Не спать, не спать, Get the ball как from всегда. side to side. Set better screens. Defensively, we got to do a much better job. Let's get on the glass. Quick tune-up there from Tom Thibodeau. Wants to see improvement in a number of areas.
Продолжаем. Гибсон. And welcome back to the NBA playoffs as we get ready to continue with this round one matchup. Our fourth quarter action underway, presented by Gatorade, all fueled up and ready to go. Let's reset the lineups. And so in the game for the Timberwolves, Andrew Wiggins is out there with Shabazz Muhammad. Then there's Beasley, then there's Ian Mahimi, and it's Gibson in at the 4 spot. И Гибсон не забивает. В пробах. Well, that's a tough defense in the paint, harassing him every step of the way. Here's Harrison, Muhammad covering. Here's Wright, carries it down. И забивает Гризлис, уже плюс 10 остается. Викендс. What an offensive clinic we have been given today. They're hitting every single thing they put at the rim right now. Мухаммед. Кольца. 120, 118, 108. Плюс 12. 10-50 до конца. Забивает. Забывает. Гризлис, но радуется долго. 122-110. Тут же ответочка. Плюс 12. И атака на Гризлис. Ой, фалит. Гибсон. Первый фол матч, первый командный. Здесь 22 до конца. Так, Гризлис. Продолжится. And McLemore subbed in for Mike Conley. Jamal Crawford, he's checked in for the Timberwolves. Jones comes in for Wiggins. The feed now to Evans. Shoots over Muhammad. And yep, finally drops after rolling around the rim. 21 points for Tyreek Evans. Timberwolves leading by 10. 10 ровно до конца. Kicks it to Muhammad. He dishes it to Сколько времени? Mahimi. Хоп. Хорош. Count that one. Хорош, Крофорд. 124-112. И вновь атака. Против нашей команды. Тихо. Не с фолом, но 2 штрафных пробьет. Команда. Первый бросок. Точно. Первый бросок. Тоже точно. Плюс 10. И вновь. Опять вы это делаете. Долго радуетесь. Тут же получаете так. Шар 126-114. И вновь атака. Гризлис. Плюс 12. Забивай. Гризлис. И вновь атака Миннесота. In the corner, it's Crawford. He feeds it to Towns. Towns is doubled. Kicks it out to Wiggins. To the middle. Гибсон. It's stolen by Green. И продолжит атаку Миннесота. В аут уходит от Гризлис. Minnesota leading by 10. Так. Towns is doubled. Тихо. Гибсон. Gibson passes to Towns. Вновь. Here's Wiggins. И Викендс. Да. 120-118. И вновь атака Гризлис. Забивает Гризлис. 9 остается. 119-128. 8-17. Стилит нас. Гризлис. Забивает Гризлис. 21, 128, минус 7. Все преимущество стирали. 7 очков. За 5. И Таунс.
И забивает подбор за Гибсоном, и тот уже точно данком отправляет матч в корзину. 130-121, плюс 9 остается. И атака вновь. Гризлис. 7-40 до 4. Тихо. Забивает Гризлис. Плюс 7. Остается. И тут же ответ. Миннесота 132, 123. 7-20 до конца четверти. Атака. Гризлис. Тихо. Нет. 70 до конца. И атака Гризлис точно. И плюс 6 остается. Джонсон. Хлоп. Уикендс. Outside, Jones passes it to Towns. Towns is double. 6 to shoot. Так. Крофорд. Нет, ячка, подбора нет. И начинает атаку. Вновь Гризлис. Прощает нас сейчас Гризлис откровенно. Может 3 очка забивать, но... Крофорд, точно. Кольца. 134-28. Плюс 8. 6-15 до конца четверти. Туш. Атака вновь. Гризлис. Забивает. Гризлис. Плюс 80. Плюс 6 очков. Все преимущество стирают. Все буквально. И Уикендс хорош. Ой, Гибсон. Гибсон. 136-28. Плюс 8. Так он вновь. Гризлис. Блока не будет. 3 очка будет. И уже плюс 5. 5-20 до конца. Крофорд. Какое напряжение. Не дают забить. Ну куда ты? Таунс. Забивает. 38-131. 5 раунд до конца четверти. Плюс 7. Джонсон. Фалит. Гибсон. Второй фулл-матч. Командный 24 пробьет. Гризлис. На 4.48 до конца. И плюс 5 очков будет оставаться. Так и есть. И Уикендс хорош, быстро. Атака 140-133, плюс 7. 4.40 до конца четверти. И атака вновь. Memphis Grizzlies. Бери. Есть. Гибсон хорош. Забивает. Леопчик. 40-20-33. Плюс 9. И вновь атака наших противников. И 3 очка. Есть 36-42. Плюс 6. Остается 4 до конца. Джонсон. Топ Гибсон. Проникающий. Нет. Хорош. Уикендс забивает. 144-136. И вновь забива идет. Забивает Гризлис. И с фолом забивает. Гризлис. И забивает. Плюс 5 остается. И вновь быстрая атака. Теряем мяч.
Ну как же так, Таунс? Все из-за тебя. Нет, еще 3 очка получаем. Но благо мажет Гризлис. Не останавливаем атаку, не останавливаем. О, быстренько, быстренько. И Гибсон. Хорошо, с кольца. 46-139, плюс 7. Остается. И атака Гризлис тихо. И еще 3 очка забрали Гризлис. Итого уже 42-146. И 4 очка остается. Фух. Крофорд. И забивай. Хорош. 2.54. Остается до конца. И плюс 6 очков. 48-42. 2.50 до конца. Оп, на! Да, он забивает, 150-42, плюс 80. И вновь атака. Гризлис. Тихо. Есть блок. Сайм уже получит. Блин, набегающего игрока, но Гибсон забивает. И все, 152-42, можно сказать, мяч может доигрывать. Выдержали этот отрезок. Все. Ошибается. Нервничает. Гризлис, а мы немножечко по тени времени. В принципе. Не особо не будет. Ой. Крофорд. Есть. 154-42. И вновь забивает. И вперед. Гризлис. Все, плюс 12. Доигрывается матч, можно сказать. Нет. И забивает. Так, Гризлис. Забивает. Плюс 10 остается. Ой. Что ты будешь делать? Ничего, я пошел вперед. Ой. Пробежка. И атака Гризлис. 101 напряжение. Конец. Без него никуда. Плюс 10 очков. И 3 очка забрали Гризлис. И 147, 154 плюс 7 очков. И Гризлис будет так атаковать. 59 секунд осталось до конца. Фух. Напряжение. Упали. Но мы тоже особо не торопимся. Может, и травма лишняя. Можно доигрывать, в принципе, остается чуть-чуть. Эпизод. И нет. Подбора нет. Последняя атака Гризлис. Забивает с фолом. И по 4 останется с этой атаки. Да, плюс 4. 150-154. Тайм-аут берет главный тренер Гризлис. Ох, как же выиграет, да? 26 seconds left in the fourth. And now we've got a moment for our Jordan player of the game, Anthony Towns. And what an amazing ball game we've seen Чуть-чуть надо подержаться. It's been a one-man show worth the price of admission all by itself. There wasn't anything he couldn't do on that. Сейчас будет самое интересное. А почему начинает атаку Гризлис? Я тут не понял. Они же забили. Что за фигня? Забивает 3 очка. И фалит. Фалит на нем игрок. Еще раз фалит. 1 секунд.
2 штрафных. Надо 2 попадать. Подать надо 2. Первый бросок. Не попадает. Второй бросок. Я хоть одним. Вики, сосредоточься. Мы сейчас проиграем так. Точно. Ой, вот это напряжение создали. 155-153. Сейчас проиграем. Продолжаем. До конца уже держит. Все. Выигрываем мы этот матч 3-0. 155-153. Счет серии 3-0. Отлично. 155-153. Плюс 2 очка выиграли. Отлично. Выдержали, продержались. Третью игру выиграли. 3-0. Вопрос там нашего игрока Викинса. Отлично. Фух, это было весело. Ну, закончился. 3-0 в серии. Так, что у нас здесь? 2-1. Отлично. 2-1. Понятно. 2-1 Хьюстон. Тут что у нас? 2-1 Рапторс. 2-1 Вашингтон. 1-2 Клиперс. И 1-2 Чикаго Буллс, Детройт. Понятно. Что ж, продолжаем серию. Следующая игра состоится 18 апреля. Спасибо за просмотр. Всем